ये कहले हे जगन्नाथ मु जानी मते कौन पाई तुम भोग दे पारे आज आज तुम 56 भोग तैयारी कर पारे आ प्रत्येक दिन जो भोगटा दिए स्पेशल भोग स्वतंत्र से तुमको दे पारनी प्रभु तो मत क्षमा करदे मोर करम फल अच्छे बोधे जेल कारागार मु भोगुची किंतु आपण खाईदेवे किंतु प्रभु आज भूकर रही कि पूरा सरल थे तेणु यही भाव से मत प्रार्थना कर दिए सब आ तार भक्ता जो श्रद्धा ना तार प्रीति मु पूरा बसीभूत सतरे तुम मो केते व्यवस्था करुच कि जो खजाटा खाए ना मत बहुत भल लगे तेणु गजपति कहले तुम ताकू ससम्मान कारामुक्त कर आ ताकू से सेवार व्यवस्था दियो से मत से प्रकार सेवा करू राजा दौड़ी दौड़ी आसिले पंडा को फटकारले समस्ते गले कारा बंदी ताकू मुक्त करले सम्मान करले कहले भाई तमें भगवान जगन्नाथ परम भक्त आम से अपराध करछु तमें सेमती कर किसी मंत्र फंत्र दरकार नहीं तमें से सिंह द्वार सम्मुख अर्पण कर कहवार थला ठाकुर जी प्रकार आमर सी भक्ति द्वारा बसीभूत होती भावग्राही से वास्तव से बाहर जगह भक्त पाखे से शरणागत होती विशेषकर जगन्नाथ आमर सब भक्त तो शरणागत मना नहीं जगन्नाथ जी भी ठाकुर जी आम कृष्ण जी पूरा लीला कर राम जी जी लीला कर जगन्नाथ भी से लीला कर आम शुणीचे कि जगन्नाथ जन पुओ भाई जड़े माताजी थे लांडी माता पुरी रे बुझले से बुढ़ी माँ से थोड़ी चिंता कले जगन्नाथ 56 भोग खाऊ 64 पौटी भोग लगुच दुनिया मिठा फिठा खाऊ सब पूरा घी घृत खाऊ गरिष्ठ गुरुपाक खाद्य निश्चय पेट खराब हो ना माताश्री भावुं एत सब गरिष्ठ खाद्य खाई खाई खजा से पिठा पणा बाटीटा को धरी आसी घरे कांदी कांदी शोचंती कहले पो क्षमा कर दो आज तो मते सुजोग देलेनी जानिनी तोर पेट कौन हबो कौन खराब हो नहीं से कांदी सोईचंती सोई पड़छंती पूरा ए सरे जगन्नाथ प्रकट हेले से जगन्नाथ जी पूरा घर भीतर छोटिया कुटीर गोटे पूरा प्रकट हेले से प्रकट है कौन करछंती कहउछंती मां मां बोल डाकी हे मां मोर आज पेट बहुत मीठा खाई दीजिए आज मत नीम पत्रा चटनी दबन ना मां देखले से तंद्रा भांगल देखले साक्षात ठाकुर जी अच्छा से धड़पड़ उठिले उठी किसी कह पे जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गले पूरा ये नीमपति बटा धर धर कांदी ठाकुर जी एत कृपालु सांगे सांगे गजपति स्वप्न कले गजपति कहले देखो से जो लांडी माता द्वार कराघात कले से देखिले जे गजपति आसन बड़ पंडा आस डरी गले से गजपति कहले हे माते सत्य तुम जगन्नाथ परम भक्ता तमें जगन्नाथ पुओ रूप तुम ग्रहण कर जगन्नाथ स्वीकार कर माँ रूप मत निजे आदेश कर धन्य माँ तमें कोटि कोटि प्रणाम तुम चरण रे चलत शीघ्र चलत आज तुम पुत्र ना है लांडी माता मठ पूरे गोटे अच्छी लांडी माता मठ ये तुम जिते दिन पर्यटन जीवित अच्छ ये भोग लगे मो कथा पर भोग लगे से दिन से नीम पतार चटनी भोग दौले बर्तमान से परिवर्तन कर मीठा जल गोटे चिता लगी भोग दि जाऊँगी बर्तमान जगन्नाथ गोटे भोग चिता लगी से माँ भोग से ये प्रकार जगन्नाथ जी अद्भुत कृपा वास्तव में ठाकुर जी बड़ कृपा कर पुरुषोत्तम धाम रही चलती जगन्नाथ से तेणु श्रद्धार सहित प्रीतिर सहित भक्तिर सहित शरणागत हो जो माने अंतर सहित डाकती ठाकुर जी ग्रहण करते वास्तव देखुना प्रमाण अच्छी विदुर जी सागभजा मत त्याग कर दुर्योधन सब वैभव को त्याग कर पड़े से विदुर जी सागभजा क्या चलिए से खाइले ना दुर्योधन सब सजाई तो साई पारिला मन मुझे दर्व जाचिले कहीं ग्रहण करुन
अर्थ भगवान से देखती बाह्य जगत किसी देखती हृदय भाव देखती जी भी होना कहीं जेकोसी स्थान रे धर रणस्पुर भी होना कहीं छोटिया घर भीतर किए गोटे भक्त की माता जी छोटिया छुआ भी हो बड़ भी हो हृदय से तो डाक ना से लक्ष्य योजन थे गज डाकी पलास थे कहीं ठाकुर जी आसबेनि दरकार पड़े आसबेरी सिंहासन छाड़ी घर पढ़े से भक्त को आमर जदि से स्त्री ना हूँ चंद्रावती थे जयपुर राजा निमंत्रण करते गजपति पुरुषोत्तम देव राजा राजा भर संपर्क रोचे ना सी आसी जगन्नाथ को बढ़िया दर्शन करागला ठीक वर्षे पर गोटे कन्या रत्न प्रकट है दीक्षा कमलिनी सदृश लक्ष्मी सदृश पद्मगंधा पद्मिनी जातीय स्त्री दीपत्र तुलसी बासे छोट समय भगवत भगवान को प्रार्थना कर प्राप्त होती ना दैवी संपद गुण देखा जो माने भगवान को प्रार्थना कर भगवान को चिंतन कर प्रकृति पुरुष मिलन होती जो संतान जन्म से वैष्णवी वैष्णवी जन्म पक्का ये सत्य ये आज वैष्णव वैष्णव होती अवदान रोते पिता माता निश्चित निश्चित रूप से किसी शुभ मुहूर्त माँ से गर्भ वैष्णव वैष्णव संतान जन्म होती ये सत्य है पूज्य रामभद्राचार्य महाराज कहते दिव्यात्मा मान घूरी बोलते दिव्यात्मा जो माने विभूति महापुरुष माने घूरी बोलते आकाश रे से माने धरती रे जन्म होते चाहते कि से पूरा गर्भ मिलूनी से प्रकार गर्भ जो गर्भ से जन्म हो मान बड़ बड़ महापुरुष माने जो भजन कर सिद्ध होकर भजन करने से चाहते सुख रूप अंतरिक बुलूँ अंतरिक देखुं को माँ गर्भटा उपयुक्त स्थान तेणु परम वैष्णव जी साधन साधु थे भजन कीर्तन करुवे से प्रकार उत्तम चिंतन थे भगवान अनन्य भक्त होकर गर्भ से महात्मा से स्थापित होती से प्रकार पिता माता वैष्णव देते से गर्भ जो जन्म से जन परम वैष्णव जन्म होता है सत्य ये से अपेक्षा कर गोटे उपयुक्त स्थान में जन्म होगा तेणु आम दैव वर्णाश्रम धर्म कथा कहुए परम प्रकृति पुरुष मिलन जदि आश्रित हे भगवान सद्गुरुंकर यदि वैष्णव वैष्णव हे निश्चित रूप गर्भ संभूत संतान जन भक्त हो कौन सी दिरिक्ति ना कौन सी सन्देह ना गर्भ से चंद्रावती गर्भ जन्म हेले राजा ओरसरू ना देहला गोटे झील जन्म ले झील ना देला विष्णुप्रिया देखा साक्षात कमलिनी सदृश दैवी संपद गुण भी छोट समय जगन्नाथ पर आसक्ति भी जाओ धीरे 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 बढ़ु चंद्रकला बढ़ुं बड़ भी हो प्राप्त है माने उपयुक्त व्यवस्था विवाह व्यवसाय भी हो गलानी कि से एपटे कौन माँ शरीर असुस्थ हो गला माँ शरीर असुस्थ राजा कौन कले बहुत राजबोधी को डकैले राजा तो अभाव किसी नहीं बड़ बड़ राजबोधी आसिले चिकित्सक मान स्पेशलिस्ट मान आसिले जिते चेष्टा कले माँ शरीर जीर्ण शीर्ण हो गला रोग भल है कौन से उपाय रोग उपशम है ना राजा बड़ चिंतित थे महाराणी भी चिंतित खाली शଯ୍या शयन कर रहे विष्णुप्रिया झील सब सेवा करती जदि परिचारिका सेविका मान दासी मान बहुत थे कि झील माँ निजे सेवा करते वास्तव दरकार संतान संतति पिता माता स्वहस्त्र सेवा करने दरकार आजिकल वृद्धाश्रम पठे दौरान संसार अलग प्रकार हो गलानी निज हस्त सेवा करने दरकार वास्तव यही समय देखा गोटे जड़े पुरी गोटे भक्त आसुच्च से कीर्तन कर चलते रास्ता रे महाराणी शुणिले झील भी शुणिले किए गाँव से उत्सुकता सहित बाहर को आसी देखले गोटे सन्यासी जन गीत गाँव सन्यासी कीर्तन कर सन्यासी प्रणाम कले सी कौन कले निर्माल्य टिके देले महाप्रसाद प्रसाद देले कहले देख तो माँ को दे दियो तुम माँ को दे दियो अब कह जगन्नाथ जगन्नाथ प्रसाद दिए यही प्रसाद सेवन कले निश्चित रोग भल हो जगन्नाथ चिंतन करी ग्रहण करेंगे
ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଦେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଆସି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେବନ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେବନ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ବି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କର, ମାଙ୍କର, ଝିଅଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ସେ ଉଭୟ ପୁରା ତିନି ପ୍ରାଣୀ, ବାପା, ମା, ଝିଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ପୁରା ଅନନ୍ୟ ଭାବ ଆସିଗଲା। ଶେଷରେ ମାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଝିଅକୁ ପାଇଥିଲେ, ଝିଅକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବ। ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ପୁରୀରୁ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଯଜମାନୀ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ତାଙ୍କର ଚର୍ବ୍ୟ, ଚୈଶ୍ୟ, ଲେହ, ପେୟ, ଖାଦ୍ୟ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି, ଚରଣ ସମ୍ମାନ କରି ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜା, ତାଙ୍କର ମହାରାଣୀ କିଛି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କଣ କଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଦେବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେବି କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ସିଏ ସାବରିଆ, ସେ ନା ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସିଏ। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ପୁରା କୁବେର, ରତ୍ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ନା, ସମୁଦ୍ର କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବାହା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଘରଣୀ, ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ରତ୍ନାଗାର, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ଦେବି, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ମତେ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି। ତଥାପି ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଭୁଜପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲେ। ଭୁଜପତ୍ରରେ ସୁନାର ଛଡି କୁହାଲା, ସେତ ଭୁଜପତ୍ର ଲେଖା ହଉଥିଲା ପର କଲମରେ, ସେ ରାଜକୁମାର ତ ସୁନାର କଲମ ଲେଖିଲେ। କସ୍ତୁରୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା କଣ ଶିରା କୁହାଗଲା, ଏଇକା ତିଆରି କଲେ। ସେଥିରେ କାଳିରେ କସ୍ତୁରୀ ଗୋଟେ କାଳି ତିଆରି କଲେ, ସୁନାର ଖଡିକାରେ ଭୁଜପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଭୁଜପତ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବକ୍ସରେ ବେଡିରେ ତାକୁ ରଖିକି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବକ୍ସ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ। ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ହେ ମାସେ, ଏଇଟା ନେବେ ଆପଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ, କାହାକୁ ଦେବେନି, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେବେ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ବକ୍ସଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦଉଛି। କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଭେଟି ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାରିଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେବେ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେନି। ସେ ପଣ୍ଡା ବି ଖୁସ, କାହିଁକିନା ରାଜା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଲୋଭ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ। ରାସ୍ତାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ରାଜକୁମାରୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ସରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କିଛି ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, କିଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଦେଇଥିବେ। ସେ ତ ରଜା ମାନେ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଗଳ ବୋଧେ ଏଇ ପ୍ରକାର, ସେ କାହିଁ ତମର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ତାଳପତ୍ର କଣ ଦେଇଛ। ସେ ବିରକ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ସେ ତ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ମା ଝିଅ ବାପା ବସି ପୁରୀ କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବରେ। ଯୋଉମାନେ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କି ଗୀତଟା ସେଟା, ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ନ ପାରୁନି, ଏଇଠି କରୁଛି ଦଣ୍ଡବତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନୀଳାଚଳ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଦଣ୍ଡ ପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, କାହାକୁ, ଯିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ତମେ ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ, କି ସେଟା କଣଟା ଜାଣିଛ ନା? ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ? ସେ ତାଳପତ୍ରରେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ମତେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପହାର? ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଉପହାର? ହଁ ଏଇଟା ଉପହାର। ମୋ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେତେ ଉପହାର ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ଉପହାର ଏଇଟା ମୋର। କାହିଁକି ତାର ଅନ୍ତର ଭାବଟାକୁ ସେ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତମର, ସେ ମୋର ତାର ଅନ୍ତର ଭାବକୁ ମତେ ଲେଖିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେତେ ଅଛି, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରବାଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ, ତାଠୁ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ହଉଛି ଏଇଟା ମୋର ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଦେଲ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ, ସେଇଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ତମେ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଦେଖିବ, ମୋର ବକ୍ଷରେ ସେଇଟା ଅଛି।
ମୁଁ ତାକୁ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଛି। ସେ ବିଚରା ହତବାକ ହେଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି ଭଗବାନ ଲୀଳା। ତାପରେ ସେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଯାଇ କହିଲା ଯେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ସବୁ ଉପହାର ଦେଲେ କି ରାଜକୁମାର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଲୋଭ ବସିଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ରତ୍ନାଗାରଂ ତବ ଗୃହ ଗୃହିଣୀ ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଂ ଦେୟଂ ଅସ୍ତି ଭବତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ତମ ଘର ମାନେ ରତ୍ନାଗାରୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାହାକୁ କହିଲ, ସେଇଟା ତମର ଘର। ଗୃହିଣୀ ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ, ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏକି ଏମିତି ବସ୍ତୁ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଭବତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୃହ ତମର ରତ୍ନାଗାର। ଏ ଆଉ କଣ ବୈଭବ ଅଛି ଜଗତରେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ତମକୁ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମାନେ ଜଗତରେ ଏମିତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବସ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ ତମର। ତଥାପି କହିଲେ ଆଭିର୍ ଗୋପ ଲଳନା ମନସାୟ, ବୃନ୍ଦାବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଛାଡି ମଥୁରା ପଳେଇଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡି ମଥୁରା ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଆଭିର୍ ଗୋପୀ, ସେମାନେ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଭିର୍ ଗୋପୀ ଲଳନା ମନସାୟ, ଆପଣ ତ ପଳେଇଲେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲେ କଣ ରହିପାରିଲା କି? ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତ କର୍ତ୍ତା, ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ମୁଁ ବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ବସ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ତମରି ବସ୍ତୁ, ଅଲଗା କିଛି ସବୁ ତମ ପାଖରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି କଣ କରୁଛି, ଦତଂ ମନଃ, ମୁଁ ମୋର ମନକୁ ଦଉଛି, ତମ ଦାୟ କୃପୟା ଗ୍ରହଣ, କୃପା କରି ମୋ ମନଟା ଗ୍ରହଣ କର, ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ಈ ಪ್ರಕಾರ ସେ ପଢିକି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ଗଜପତି ପୁରା କଥା ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ପୁରା, ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କଥାରେ, ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ କୁଣ୍ଡିନ ନଗର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସବୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ବ୍ରଜରୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ନନ୍ଦଲାଲା, ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଝାଙ୍କି, ତାଙ୍କର ଚାଲି, ତାଙ୍କର ଠାଣି, ତାଙ୍କର ହସ, ତାଙ୍କର କଟାକ୍ଷପାତ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ସବୁକିଛି ମଧୁରାତି ମଧୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣି 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 ସେ ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ବିବାହ କରି ଏଇ ପୁରୁଷ ବାହା ହେବି, ମୁଁ ଯଦି ବିବାହ ହେବି ଏଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରମ ପୁରୁଷ ବିବାହ କରି, ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ବାପା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଭାଇଙ୍କର, ତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦିନ ରାତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହବ, ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ବାପା ତାଙ୍କ ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯୋଉ ରୁକ୍ମ ଯିଏ ଥିଲା ନା, ସେ ରାଜି ହେଲେନି। ସେ ବିଲକୁଲ ରାଜି ହେଲେନି, କାହିଁକିନା ଶିଶୁପାଳର ସାଙ୍ଗ ସିଏ। ଶିଶୁପାଳକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି। ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ଟିକେ ବଡ ହେଲା ପରେ ବାପା ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ପୁଅ ଯଦି ପାଟି କରିବ ବାପା ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଗଲାନି, ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଏଇଟା। ବଡ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ତମେ ଓଲ୍ଡ, ବାପା ଓଲ୍ଡ, ତମେ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲ। କେବେ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ, ଏବେ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲ, ହେଇଗଲାନି ସେମିତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ବାପା ନିରୁତ୍ତର ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ କିଛି କର। ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୋର ବାହାଘର ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଭାବିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ତୃତୀୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସ୍ଥାନ ଦେବିନି ମୁଁ। ତେଣୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଶ୍ଵ ଦେଇ ପଠେଇଲେ, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଯାଅ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଖବର ଦବ ତମେ। ସେ ଯେମିତି ମୋର ଅନ୍ତର କଥା, ଏ ପତ୍ରଟା ତମେ ପାଠ କରାଇବ। ଇଏ ବି ମହାତ୍ମା ସେ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ପୁରା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଶ୍ଵରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା କେତେ ପ୍ରହର ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।
कृष्ण देखिले द्वारकाधीश देखिले अरे ये तो बड़ ये आश्चर्य कौन है सब घटना सुनिले स्वागत करागला। कृष्ण कहले पाठ कर। ये कहले आपण पढ़ना पढ़ तुम से ब्राह्मण पढ़ुं पत्र से पत्र थिला रुक्मिणी पत्र लिखी कृष्ण को पत्र लिखी कौन श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरं शृणुतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतंगतापं रूपं दृशं दृश्यमता अखिलार्थलाभं तई अच्युतावशीत चित्तम पत्रपं में बढ़िया श्लोक रुक्मिणी 8 श्लोक अद्भुत श्लोक से कह अर्थ है हे श्याम सुंदर श्रुत्वा गुणान आपणकर गुण कथा हे भुवन सुंदर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुतान्ते हे भुवन सुंदर हे त्रिभुवन कमन्य श्याम सुंदर आपणकर कथा शुणी शुणी आपणकर गुण आपणकर चरित्र आपणकर लीला आपणकर रूप ऐसो कथा शुणी शुणी कौन है निर्विश्य मो भितर प्रवेश करची हरतांग तापं मोर अंग ताप नष्ट हो महाराज। रुक्मिणी कहते हे श्याम सुंदर तुम कथा शुणी 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 मोर शरीर जिते ताप जिते पाप सब नष्ट हो तुमको ही अंतर से ग्रहण कर खाली से जो मैंने आपन रूप को देखी केते भाग्यवान देख रूपं दृश्यं दृश्यमत अखिलार्थ लाभम मु तो देखिनी प्रभु आपन को हे श्याम सुंदर मुझे आपन देखिनी किंतु आपन कथा शुणी आपन की प्रकार त्रिभंगी ठाणे छिड़ा हंती पीतांबर वस्त्र धारण करती मयूर पुच्छ धारण कर मंद मंद मुस्कान कटाक्षपात आपन से नव दुर्बादल श्यामल शरीर आपन सब कथा आपन शुणी शुणी आपन मन मन संकल्प कर पति रूप धारण कर जो मैंने आपन देखी कौन कहे जो मैंने आपन देखी से पाखर शुणी महाराज अखिलार्थ लाभम कहला जो मैंने चक्षुर प्रत्येक दर्शी से सब लाभ हो तेणु हे अच्युत आवेशित हे अच्युत तुमको जे देखी कथा छाड़ कि तुम शुणी 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 मो मन भितर आपन दर्शन करुच्ची तेणु मोर चित्त आवेशित अच्छा मोर मन मोर चित्त आप पूरा समर्पित महाराज। तेणु कि प्रकार चित्र सदृश आप मो हृदय भितर प्रवेश कर तेणु मत स्वीकार करते से रुक्मिणी कहते आपण भावी पारती केड़े निर्लज झील ये मत देखिनी केवे मो सहित संबंध किसी ना केवे कथबार्ता ना केवे किसी कनेक्शन ना संबंध ना सीधा क्षेत्र पत्र लिखि दी कि प्रकार निर्लज से रुक्मिणी कहते बंद कर हाँ ठीक है ठीक है टाइम हो ना समय तो कथा कथा ना रुक्मिणी कहते प्रभु मुझे निर्लज निर्लज तुम भी निर्लज कहीं विश्वनाथ उठा मु निर्लज हर कारण तुम ही मार तुम एत सुंदर कहीं खेल कि तुम जो सुंदर नहीं तो आम देखी तो रास बिहार तुम जो सुंदर न तुमको किए देखी था आड़ा कर पड़े था तो सुंदर अच्छ इच्छा हो तुम देखा सेवा करने ये कहते तुम एत सुंदर तुमको सुंदरता देखी देखी तुम रूप शुणी शुणी मोर चित्त आकर्षित है तेणु मुझे निर्लज तुम भी निर्लज भूल मोर नहीं मारा ताली दी हाथ बाजे भूल मोर नुहे तुमरी भूल अच्छी तुम्हें तुम से मनमोहन रूप तुम से जो आकर्षण कृष्ण सर्वाकर्षण आमको आकर्षण कर प्रकार हो कोई बंद कर दे कहले तो कहता कितना कर हो टे अवशेष था काली पूर्ण करिया गौर घंटा श्री राधे ओ दी मिनट जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय
जय जय राधे जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन दास जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन दास जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे पावन श्याम पावन राधे पावन श्याम पावन श्री बरसाना धाम जय 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 राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसाना धाम श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम श्यामा 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 राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Jaya Lita Jaya Gaur Jaya Lita Jaya Gaur Jaya Guru Dev